হরে কৃষ্ণ। পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজকে আমরা জানব কৃষ্ণাষ্টকম। চলুন শ্রী কৃষ্ণাষ্টকম আমরা শ্রবণ করে আসি। নিখিল শ্রুত মলৌ রত্নমালা দুতি নিরাজিত পদপঙ্কজন্ত ওই মুক্ত কোলৈরূপপাসমানম পরিস্তত্তম হরিনাম সংশ্রয়ামি। জয় নামধেয় মুনিবৃন্দ গেহে জনরঞ্জনায় পরমোক্ষরকৃতে তমনাদরাদপি মনগুদীরিতম নিখিলোগ্রতাপ পটলিম বিলোম্পসি यदा भाषः पुद्यानकबलितो भावोद्यन्तविभवः दृश्यं तत्तन्दनामपि दिशति भक्त प्रणीयम् जनस्तदसोदत्यं जगति भगवन्यामतरेण कृतीते निष्ठुरं क इह महिमान प्रभति यद ब्रह्म साक्षात् कृतनिष्ठयापि विनाशमयाति विना न भोगै अपेति नाम स्फुरेण तत्त्वे प्रारब्धकर्मेति विरोति वेदः अघदमनजौषधनन्दनो नन्दसूनो कमलनयन गोपीचन्द्रवृन्दावनेन्द्रः प्रणतकरुणकृष्णवित्तनेकस्वरूपे त्वयि मां रुचिरुच्चैवर्धितं नामधेय वाच्यवाचकमित्युदिते भगवतु नाम स्वरूपद्वयं पूर्वस्मात् परमे वहन्तु करुणात्रपि जानीमः यस्तन्मीना विहितपरधानि वः प्राणसमस्तद्भवे दास्यनेदमुपश्य सोऽपिः सदानन्दं पुञ्जमुज्जति सदा धूति सुदीति श्रेयजनाकीर्तय स्वये रमचिदगन्ध सुखेस्वरूपिणे नाम गोकुले महोत्सव शिवायते कृष्णपूर्णां वपुषे नमो नमः नारद विनज्जीवन सुमेधो निर्जासमधुर वं कृष्णकामस्फुर मे रसने सदा। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ সকলকে।